السلام عليكم تلاميذ جدة مشترك خيار فرنسية. إذا في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نشرحوا درس لا كونسونطراسيون مولير دي اسبيس شيميك اون سوليسيون، يعني التركيز المولي للأنواع الكيميائية في محلول. هذا الدرس هذا هو درس جديد نتعرفوا فيه يعني المفاهيم فيزيائية جديدة. دونك غنبداو أول حاجة la notion d'une solution، يعني مفهوم ديال المحلول. Alors c'est quoi la solution? La solution est un mélange homogène. Donc la solution est un mélange homogène، يعني خليط متجانس. Donc qui contient plusieurs espèces chimiques, soit des molécules ou bien des ions. كنعرف بأن المحلول شنو اللي كيكونوا هما سواء جزيئات أو أيونات. Obtenu par des solutions d'une solidité. Donc la solidité que soit solide ou bien liquide ou bien gazeux. يعني عرفنا بأن لو solidité هو المذاب، ممكن يقدر يكون يعني مادة صلبة أو سائلة أو غازية. Dans un solvant، donc le solvant donc il faut qu'il ait un liquide، يعني le solvant هو المذيب خصو يكون دائما يعني سائل. إذا المحلول هو واحد الخليط متجانس كنحصل عليه انطلاقا من ذوبان واحد مادة مذابة في واحد السائل كتسمى بالمذيب. دونك هذا سي لا ديفينيسيون دو لا سوليسيون. اون باس سي كوا لا سوليسيون اكوز، يعني المحلول المائي. لا سوليسيون اكوز هي المحلول المائي. دونك لا سوليسيون اكوز donc est une solution homogène obtenue par la dissolution d'un solide dans l'eau. Donc la différence entre la première définition et la deuxième définition, c'est dans la première définition, on a utilisé le solvant comme un liquide, soit l'eau ou bien quel que soit ce liquide. Donc la solution aqueuse, il faut que ce liquide c'est l'eau، يعني خص يكون هو الماء. يعني المحلول المائي هو واحد المحلول كنحصل عليه ملي كندوب واحد المادة مذابة كندوبها فاش ضروري خصها تذوب في الماء. هذا هو المحلول المائي. Donc il y a une limitation ou bien il y a une limite à la solubilité d'une espèce dans un solvant. Si l'on dépasse cette limite, on obtient une solution saturée. يعني راه نعرفوا بأن الذوبانية لا سوليبيليتي عندها واحد الحد. مثلا أي مادة عندها واحد الحد فاش كتذوب، أو مثلا داك السائل اللي غندوبو فيه يعني لو سولفون راه ماشي غيدوب لينا أي حاجة وضعناها فيه، كاينة واحد الحد كيوصل ليه كيحبس. مثلا خدينا مثلا الماء ودرنا فيه الملحة يعني غيدوب لينا الملحة، ولكن بقينا كنزيدو الملحة واحد بقية الملحة ما غاديش تبقى تذوب. دونك هنا وصلنا لاش، يعني وصلنا بأن المحلول أصبح مشبعا، يعني الماء ما عطاش يقدر مثلا يذوب لنا الملحة. دونك هنا on obtient une solution qui s'appelle la solution saturée. كنعرفوا بأن les types de solutions sont trois. On a la solution diluée, on a ces solutions concentrées et on a une solution saturée. Alors, c'est quoi la concentration molaire? تركيز المولي. دونك هذا مفهوم جديد نتعرفوا عليه في هذا الدرس هذا. هو واحد المفهوم اللي يعني راه مهم جدا غنبقاو نخدموا به طيله السنوات المقبله. الوغ هنا باش نبينوا شنو هو لا كونسونطراسيون مولير، دونك غنديروا واحد لاكتيفيتي من خلالها غنتعرفوا على لا نوسيون دو لا كونسونطراسيون مولير. الوغ on ajoute la même quantité de cristaux de sulfate de cuivre 2 sur 4 à différents volumes d'eau. كون remarquez-vous كون concluez-vous. يعني هنا لاكتيفيتي شنو كتقول؟ يعني وضعنا نفس الكمية ديال سلفات دو كوبيفر، يعني سلفات دو كوبيفر 2 كما كتلاحظوا هادو اللي عندنا في هاد لا كوبي اللي عندنا بالازرق، هاد لي كريستو سون دو سلفات دو كوبيفر 2، يعني وضعناهم différents volumes d'eau. Donc هنا درنا واحد un bécher contient un volume d'eau، هنا un bécher contient un volume يعني d'eau donc plus grand que la première, etc. Donc هنا que remarquez-vous؟ شنو هي
يعني شنو لاحظنا من خلال هاد l'activité هادي. Alors, on remarque que l'intensité de la couleur de la solution devient plus faible. كما كتلاحظوا هنايا بأن يعني الشدة ديال اللون ديال المحلول يعني غادية وكتنقص. devient plus faible. Alors, pourquoi? Lorsque le volume du solvant devient plus grand. يعني ملي كيكون مثلا داك لو سولفون كبير، يعني الحجم ديالو كبير، كنلاحظوا بان يعني الشده ديال اللون غادي كتنقص. Alors, on conclut que la couleur de la solution et donc sa concentration est inversement proportionnelle au volume du solvant utilisé. يعني باش نشرحها، هناك واحد العلاقه يعني عكسيه ما بين يعني شدة اللون ديال هذا المحلول أو لا تركيز المحلول. كنعرفوا بأن إذا هذا المحلول عندنا هو مركز على هاد الجوج، وهذا راه مركز على هذا، وهكذا. باش عرفنا انطلاقا غير من اللون كيبان لي هذا التركيز ديال هذا كبر من هادو الجوج. يعني هناك علاقة عكسية ما بين التركيز ديال المحلول اي لو فوليوم دي سولفون اوتيليزي. يعني هناك علاقة عكسية ما بين التركيز ديال المحلول وحتى كذلك يعني الحجم ديال المذيب اللي استعملنا اللي هو هنا الماء. Donc on passe aux d'autres activités. On ajoute différentes quantités de cristaux de sulfate de cuivre de CuSO4 au même volume d'eau. هنا donc درنا واحد l'activité différent de la première. Donc هنا قلبنا الاشياء هنا اشنو وضعنا. Donc on ajoute différentes quantités de cristaux du sulfate de cuivre 2. يعني هنايا في كل كاس كنوضع فيه واحد الكميه مختلفه على الاخرى. هنا وضعنا شويه ديال الكريستو، هنا واحد الكميه متوسطه ما بيهاش، هنا واحد الكميه كبيره. دون بيان او ميم فوليوم دو، يعني وضعنا في ميم فوليوم دو. دونك هاد لي بيشير كاملين فيهم ميم فوليوم دو. Donc, que remarquez-vous? Alors, on remarque que la couleur de la solution devient plus intense que la quantité de matière du solide augmente. يعني هنا كما كتلاحظوا بأن كمية المادة ولا مثلا اللون، يعني شدة اللون ديال في كل محلول كتكون ماذا؟ يعني أكثر، تكون اللون كيكون مثلا يعني داكن كل ما كان وضعه في هذا الماء هذا أو هذا المذيب كنوضعوا فيه ماذا؟ واحد الكمية كبيرة ديال هاد لو سوليتي اللي هو le sulfate de cuivre. Alors on conclut que la couleur de la solution et donc sa concentration est proportionnelle à la quantité de matière dissoluté. يعني هنايا يعني بأن كما لاحظتوا في الأول بأن كل ما كندير كمية كبيرة من هاد لو سوليتي اللي هو كريستو دو سولفات دو كويفر، المحلول يعني اللون ديالو كيولي أكثر داكن. يعني هناك علاقة ما بين التركيز ديال المحلول، إذا هذا المحلول هو مركز على هاد الجوج، التركيز ديالو كبر من هاد الجوج، هناك علاقة يعني تناسبية ما بين التركيز ديال المحلول وحتى كذلك لا كونتيتي دو ماتير، يعني الكمية ديال المادة اللي درنا في هذا المحلول. Alors d'après cette activité, on va donner donc une notion de la concentration molaire. C'est quoi la concentration molaire? Tout d'abord, la concentration molaire, on va la symboliser par la lettre C majuscule ou bien entre crochets. Donc X, c'est l'espèce chimique ou bien l'espèce chimique moléculaire. Donc la concentration molaire d'une espèce chimique moléculaire X dans une solution est exprimée par, alors la concentration molaire C est égale, ou bien entre crochets X est égal, c'est la quantité de matière N divisée par V. Comme on a déjà vu que la concentration et la quantité de matière seront proportionnelles et on a la concentration
molaire et le volume de la solution sont en proportionnel inverse. يعني si la quantité de matière augmente, alors la concentration augmente. Si le volume du solvant augmente, alors la concentration diminue. Donc, en général, la relation de la concentration molaire, c'est C est égal au bien entre crochet X. X هذا هو يعني ذاك النوع الكيميائي اللي بغى نحدد لا كونسونطراسيون مولير ديالو. يعني التركيز يعني C est égal N divisé par V. N c'est la quantité de matière en mol, V c'est le volume de solution en litres. Alors l'unité de la concentration c'est mol par litre. دونك ركزوا معي مزيان. اول علاقه عندنا في هذا الدرس هي العلاقه باش نحسب لا كونسونطراسيون مولير اللي هي سي تساوي او بيان بين معقوفتين اكس، يعني اكس هو داك النسبه الشيميك النوع الكيميائي اللي بنحدد ليه التركيز ديالو، كيساوي كميه الماده ان على في. هنا on va voir comment préparer une solution de concentration donnée. Alors pour préparer une solution aqueuse de concentration donnée, par exemple de saccharose, de concentration C0, on suit les démarches expérimentales suivantes. Donc هنا هذا غير يعني طريقة كيفاش مثلا نحضر واحد المحلول مائي، مثلا عنده واحد التركيز معروف، واحد المحلول المائي اللي غنحضر هو محلول مائي ديال السكروز. Donc le saccharose donc est une matière solide. Alors tout d'abord on va placer la coupelle vide sur la balance et régler le zéro par le bouton calibre l'atar. يعني كنوضع واحد الإناء كيتسمى لا كوبيل، كتكون فارغ، كنوضع في الميزان وكنوضع الميزان كنضبطو على الصفر، يعني on va réinstaliser la balance، يعني كنحيد الكتلة ديال هاد لا كوبيل. Après à l'aide d'une spatule، يعني spatule واحد بحال ملعقة مثلا، on va placer une quantité de saccharose dans la coupelle et mesurer par exemple la masse 50 grammes de saccharose. Donc هنايا في هاد لا كوبيل، يعني في ميزان هاد لا كوبيل هادي نوضع فيها 50 غرام ديال السكروز. دونك كما كتعرفوا في الميزان عندنا 50 غرام. Puis entrer à l'aide d'un entonnoir la quantité mesurée de saccharose dans une fiole jaugée propre de 200 ml. يعني كناخذ واحد القمع، سي لونطونوار ها هو، كنوضعو على واحد القاروره كتسمى لا فيول جوجي، كتكون فارغه. دونك كنوضع هنايا داك لو ساكاروز كنوضعو في هاد لا فيول. Puis on rince la coupelle et l'entonnoir avec l'eau distillée. يعني واخا كنفرغ داك السكروز في هاد القنينه على دو لونطونوار، ضروري ما خصني ماذا، يعني خصني نشلل مثلا هاد لونطونوار ونشلل كذلك هاد لا كوبيل باش ما يبقى فيهم حتى شي كميه ديال السكروز. Donc après à l'aide d'une éprouvette graduée remplir les 2/3 de la fiole jaugée avec l'eau distillée. Donc هنا كناخذ واحد لي بيسيت، هي واحد القنينه كيكون فيها لو ديستيلي، وكنزيدها كنبقى نزيد لهاد لا فيول جوجي، يعني مثلا لي 2/3 حتى مثلا الثلثين ديال هاد القنينه كنعمرها، و افيك لاجيتاسيون كنبقى نزيد الماء ونحرك، يعني jusqu'à la dissolution totale du saccharose. Puis on ferme l'ouverture de la fiole jaugée et on agite jusqu'à la dissolution totale du saccharose. Puis on ajoute l'eau distillée jusqu'à que vous rapprochiez au trait jauge de la fiole jaugée. يعني كتلاحظوا بان هاد لا فيول جوجي في الفوق ديالها كاين واحد السطر كتسمى لو تري دو جوج، يعني ملي كيوصل مثلا الماء هنايا راه صافي، راه وصلنا كما درنا في الاول بان هاد لا فيول جوجي دونك دو فوليوم او بيان دو كاباسيتي 200 ملل، يعني ملي كيوصل لو فوليوم دو بيان دو لا سوليسيون jusqu'à le trait jauge. هنا
on a le volume de 200 millilitres. دونك ملي كنوصل ناخذ هاد البيبيت وكنبقى نزيد بقطره بقطره حتى كيوصل الماء لهاد السطر هذا اللي كيتسمى لو تريجوج، كنسد هاد لافيول وكنبقى نحرك هاد لافيول. Ajuster par une pipette ou bien P7 le niveau de l'eau distillé jusqu'à trait de jauge. يعني ممكن هنايا ماشي ضروري، ممكن نستعملوا مثلا واحد لابيبيت ونبقى نزيد بقطره بقطره حتى كيوصل الماء بالضبط لهاد لو تري جوج. Alors on referme la fiole jaugée et agiter là pour obtenir une solution S0 de saccharose. Donc هنا في اخر حاجه راه وصلنا حضرنا محلول ماء للسكروز سمينا مثلا S0 عنده une concentration donnée ou bien concentration connue. Donc هذه هي les démarches expérimentales pour préparer donc une solution aqueuse à concentration donnée. هنا عندنا ثلاثة ديال الأسئلة نحاولوا نجاوبوا عليهم انطلاقا من هذه الطريقة اللي درنا باش حضرنا هذا المحلول المائي. Première question, pourquoi rincer la coupelle et l'entonnoir؟ يعني علاش مثلا يعني شللنا داك لا كوبيل وداك l'entonnoir اللي هو القمع. Alors, on rince la coupelle et l'entonnoir pour éviter la perte de la quantité de saccharose. راكنا قبيله يعني باش ما نضيعوش حتى شي حاجة من داك المادة اللي هي السكروز. Alors, le but de cette méthode pour avoir une solution de concentration précise. هادشي كامل غير باش نحصل على واحد يكون عندي هاد المحلول اللي حضرت يكون يعني عنده واحد التركيز يعني دقيق جدا. B. Pourquoi le niveau d'eau est-elle ajusté par une pipette au trait de jauge? Donc le niveau d'eau est ajusté par une pipette au trait de jauge, de sorte que le volume de la solution soit précis et ainsi obtenir une solution avec une solution précise. Donc هنا زدنا استعملنا واحد لا بيبيت باش بقيت يعني pour ajuster ولا jusqu'à le trait jauge يعني en général pour avoir donc une concentration précise de la solution. Donc c'est calculer C0 la concentration de la solution. Donc هنا هذا الشيء كيهمنا هنا بالضبط في هذا la leçon هو comment calcule la concentration donc d'une solution X. هنا عندنا la solution S0 c'est la solution aqueuse du saccharose. Donc on calcule la concentration C0. Alors tout d'abord, on sait que on a C0 égale 1 sur V, 1 c'est la quantité de matière du saccharose. Alors la formule chimique du saccharose est C12H22O11, donc divisé par V. On sait que N est égal, c'est la masse divisé par la masse molaire. Donc هذه شفناها في الدرس قبل. Avec la masse molaire du saccharose. Donc هنا بالنسبة لنا السكروز la masse molaire du saccharose est, donc on va le calculer. La masse molaire du saccharose M majuscule C12H22O11 est égal 12 fois la masse molaire de carbone plus 22, on a aussi 22 fois la masse molaire d'hydrogène plus 11 fois la masse molaire d'oxygène. Alors, un simple application, ou bien un simple calcul, on a 12 fois 12, car la masse molaire du carbone est égale à 12 grammes par mol, plus 22 fois 1, la masse molaire d'hydrogène est égale à 1 gramme par mol, et la masse molaire d'oxygène est égale à 16 grammes par mol. 11 fois 16, alors la masse molaire du saccharose est égale à 342 grammes par mol. Donc, نرجع للعلاقة هذه
On a n par m sur m. Donc C0 égale m divisé par m fois v. Donc on a n par m sur m. Donc la masse du saccharose est égale à 50 grammes. La masse molaire du saccharose est égale à 342 fois 200 millilitres. Donc le volume de l'eau ajoutée, c'est 200 millilitres. On va convertir le millilitre en litres, est égal à 0,2 litres. ضروري خصنا نحول le volume en litres. Alors, on trouve ou bien on obtient 0,73 mol par litre. Alors la concentration molaire de la solution S0 est égale à 0,63 mol par litre. Donc, et voilà une vidéo qui présente la démarche pour préparer une solution de glucose par des solutions. Donc أنا تبعوا معايا واحد الفيديو يعني بسيط كيبين لكم كيفاش ممكن نحضر مثلا واحد المحلول ديال الجلوكوز عن طريق الذوبان ديال هذا الجلوكوز. Nous allons réaliser une solution aqueuse de glucose dont la concentration molaire est de 0,10 mol par litre. Pour ceci, nous allons utiliser une balance, une fiole jaugée, un entonnoir, une coupelle, de l'eau distillée et du glucose dont nous avons préalablement calculé la masse. Donc pour commencer, nous allons prendre nos 2 grammes de glucose. Puis nous allons mettre de l'eau distillée dans notre fiole jaugée. On y ajoute le contenu de la coupelle. Nous rinçons ensuite la coupelle avec de l'eau distillée afin de récupérer les restes de glucose. Puis nous allons homogénéiser la solution par rotation. Nous allons compléter la solution avec de l'eau distillée. Nous terminons ensuite l'ajout d'eau distillée à la solution avec du goutte à goutte. Nous finirons de compléter la solution à l'eau distillée pour que le bas du ménisque corresponde exactement au trait de jauge. Maintenant, on passe au troisième paragraphe, c'est la dilution d'une solution. يعني تخفيف محلول. On commence par la définition. C'est quoi la dilution? Alors la dilution donc, est une méthode ou bien est un processus conduit à la réduction de la concentration d'une soluté dans une solution en ajoutant le solvant. Donc le but de la dilution, c'est de diminuer la concentration d'une solution ou bien de la soluté. يعني التخفيف هو واحد العملية
من خلالها مثلا كنقص التركيز تاع المحلول. مثلا مثلا عندي واحد المحلول التركيز ديالو مثلا 0.5 مول بار لتر، بيت مثلا نرجعو هو التركيز ديالو يكون 0.1 مول بار لتر. دونك اش غندير ليه؟ غندير ليه هاد لا ميثود دو كوا دو لا ديليسيون. دونك لا ديليسيون كونسيست ا كوا داجوتي لو سولفون، يعني كنزيد مع داك المذيب. مثلا الا جديت مثلا الملحه وذوبتها في الماء، دونك نحصل على ماء مالح، بغيت نقص من الملوحه ديالو غنزيد ليه الماء. دونك هاد لا تكنيك سابيل لا ديليسيون. Alors, pendant la dilution, la quantité de matière dissolutée ne change pas. Donc, elle reste constante pendant la dilution. Donc, le très important dans la dilution, c'est que la quantité de matière dissolutée reste constante. Alors, ne change rien. يعني كمية المادة ديال داك المذاب ما كتغيرش. إلا مثلا درت مثلا 0.04 مول مثلا دو سيل ديال الملحة، واخا كنزيد ديال الماء كتبقى محافظة على، تبقى عندي نفس كمية المادة، يعني ما كتزاد ما كتنقص. Alors, pour préparer une solution à une concentration faible, CF, c'est final, à partir d'une solution plus concentrée, C initial, on prend le volume V initial de la solution à diluer et on l'ajoute à un volume VE, c'est le volume d'eau, distillé, de volume final. Alors le volume final est égal au volume initial plus le volume d'eau. هنا باش نحضر واحد المحلول يعني كيكون ديليي عنده واحد التركيز ضعيف، يعني سي فينال، تركيز نهائي سي فينال، ابارتيغ يعني انطلاق من واحد المحلول عنده واحد التركيز بدئي سي انيسيال، كناخذ منه هو من داك المحلول البدئي كناخذ منه واحد الفوليوم كنسميه في اي يعني في انيسيال، وكنزيد ليه معدا واحد الكميه ولا واحد الحجم ديال الماء لو ديستيلي مع المقطر. الوغ في النهايه كنحصل على واحد الفوليوم اللي كيتكون مناش فيه داك الكميه الحجم ديال الماء اللي خديت، الحجم ديال المحلول اللي خديت في الاول زائد معنا الحجم ديال الماء اللي زدت. Alors la quantité de matière dissolutée dans la solution concentrée est N initial est égal CI fois V. Donc on sait que C, c'est la concentration est égale N sur V, alors N initial est égal C fois V. La quantité de matière dissolutée dans la solution diluée est N final est égal C final fois V final. Donc هذا كمية المادة ديال يعني المحلول ديال لاسوليتي في المحلول الاول، يعني لا سوليسيون مير كتسمى المحلول الام. هنا كميه الماده ديال لاسوليتي دون لا سوليسيون في يعني المحلول مثلا الابن او لا البنت اش كتساوي هي سي فينال فوا في فينال. هذه هي كومون calculer la quantité de matière initiale ou bien infinale, sachant que la quantité de matière ne change rien pendant la dilution. Alors, puisque la dilution ne change pas la quantité de matière, donc N initial est égal à N final. C'est معروفة. Alors, la relation de dilution est C initial, N initial est égal à C initial fois V initial, et N final, c'est C final fois V final. Cette relation est très importante dans cette leçon qui s'appelle la relation de dilution. يعني علاقة التخفيف شنو هي C initial fois V initial est égal C final fois V final. يعني التركيز البدئي في الحجم البدئي كيساوي التركيز النهائي في الحجم النهائي. On a d'autres grandeurs qui s'appellent le facteur de dilution ou bien le coefficient de dilution يعني معامل التخفيف. Comment calcule le facteur de dilution? Par cette relation. Alors tout d'abord on symbolise le facteur de dilution par la lettre F, ou bien le symbole alpha est égal C initial divisé par C final, ou bien V final divisé par V initial. كنسميها معامل التخفيف او لا كنسميها عدد مرات التخفيف. اذا شنو كندير؟ كناخذ مثلا التركيز الاول، التركيز البدئي كان مقسوم على التركيز النهائي، او لا ناخذ مثلا الحجم النهائي مقسوم على الحجم البدئي. وباش نعقلوا عليها ديما كناخذ يعني لا غروندور الكبير ديفيزي بار لا غروندور الصغير، لان سي انيسيال غيكون كبر من سي فينال، وبالنسبه لي فوليوم كيكون الحجم النهائي كبر من الحجم البدئي. هنا كنحصل على
là, là qui s'appelle le facteur de dilution يعني معامل التخفيف. Application pour préparer S1 ركز معايا مزيان في هذه l'application pour préparer S1 une solution aqueuse diluée de saccharose de volume V1 égale 50 ml à partir de la solution S0 de concentration C0 est égale 0,73 mol par litre. Alors la solution précédente de concentration C0 est égal 0,73 mol par litre يعني اللي حضرناه في التجربة الأولى. دونك شنو بغيت انطلاقا منه هو من هاد لا سوليسيون اس 0 بنحضر واحد لا سوليسيون اخر سميتو اس 1 سمي اس 1 باغ كوا باغ لا ديليسيون يعني انطلاق منه نشد منه هو واحد المحل واحد الحجم اللي هو شحال هو انطلاقا من هذا المحلول اس 0 نحضر واحد المحلول الحجم ديالو في واحد كيساوي 50 ملل وعنده واحد التركيز اخر ما غاديش يكون بالطبع 0.73 مول باغ لتر. Alors, comment on prépare cette solution? Par les démarches expérimentales suivantes. Tout d'abord, on verse environ 20 ml de la solution S0 dans un bécher. يعني خديت من داك المحلول الأول اللي حضرت خديت منه 20 ملل وضعتها في واحد الكاس dans un bécher. Puis, on prélève à l'aide d'une pipette avec propipette le volume V0 égal 10 ml de la solution située dans le bécher. دونك من هاد 20 ملل وضعت في داك الكاس غناخذ منها بواحد انطلاقا من واحد لا بيبيت. هاد الجهاز كتسمى لا بيبيت. هاد الاداه الاخباريه كتسمى لا بيبيت. هذه لا كاباسيتي دو سيت بيبيت اي 10 ملل. ناخذ مثلا هاد لا بيبيت وناخذ منها من هاد الكاس اللي فيه هاد لا سوليسيون ناخذ منه 10 ملل. Donc, on verse le volume V0 dans la fiole jaugée de 50 ml. يعني خديت داك 10 ملل اللي خديت من داك الكاس غنوضعها في واحد لا فيول جوجي هي هذه لا فيول جوجي دو كوا دو 50 ملل. كما كتلاحظوا في الصوره يعني étape 1 c'est de prélever avec un pipette un volume de 10 ml et on verse dans un fiole jaugé de 50 ml. Puis on ajoute l'eau distillée à l'aide d'une pincette jusqu'à le trait de jauge de la fiole jauge. Donc شنو غندير نبقى نزيد l'eau distillée حتى كنوصل مثلا هاد لو تري دو جوج هاد الخط المعياري. لكن قبل راه كنبقى ديما تنزيد مثلا غير كنزيد الماء مثلا لي دو تيير وكنبقى اون اجوت عفوا اون اجيت لا فيول جوجي يعني دائما كنزيد شويه ديال لو ديستيلو كنبقى نحرك هاد لا فيول جوج. دونك on referme la fiole jaugée et agiter là pour obtenir la solution diluée S1 de saccharose. Donc هنايا صافي ملي كنوصل هاد لو تري جوج دو جوج دونك كنغلق هاد لا فيول جوجي وكنحرك مزيان هاد لا فيول جوجي جوسكا la dissolution totale du saccharose dans cette solution. Donc هنا حضرنا واحد المحلول. Donc on a préparé une solution diluée à partir de la solution mère. Donc هذه هي la méthode ou bien les démarches expérimentales pour la dilution. Et voilà une vidéo qui présente la préparation d'une solution tétrée par dilution d'une solution mère. Donc تبعوا مزيان هذه الفيديو. دونك هنا في الفيديو هذا غنعرض عليكم طريقه كيفاش كنخفف محلول مائي باش نحضر كذلك واحد المحلول اخر انطلاقا من المحلول المائي. On souhaite réaliser 100 ml d'une solution de concentration 1,10-2 mol par litre en sulfate de cuivre à partir d'une solution de concentration molaire 1,10-1 mol par litre. On va donc réaliser une dilution. Quand on dilue une solution, son volume augmente, mais la quantité de matière du soluté avant et après la dilution ne change pas, car on a seulement rajouté de l'eau distillée. La quantité de matière N0 de la solution mère est égale à Cm fois V prélevé. La quantité de matière NF de la solution fille est égale à Cf fois Vf. On a alors N0 égale NF
soit Cm fois V prélevé qui est égal à Cf fois Vf. Donc le volume de solution mère à prélever sera égal à Cf fois Vf divisé par C mère. Cf est égal à 1 10-2 mol par litre, Vf est égal à 0,100 litres et la concentration en solution mère est égale à 1 10-1 mol par litre. On en déduit donc que V prélevé est égal à Cf fois Vf sur C mère, c'est-à-dire 10 ml. On en déduit alors que la solution mère a été diluée 10 fois. La solution mère devant être diluée 10 fois, on va utiliser une pipette jaugée de 10 ml, une propipette, une fiole jaugée de 100 ml, 3 béchers, une piscette d'eau, une piscette en plastique et du papier absorbant. Tout d'abord, on rince la fiole jaugée avec de l'eau distillée. Ensuite, on rince la pipette avec de l'eau distillée. Pour cela, on prélève de l'eau distillée à l'aide de la propipette jusqu'à la boule de sécurité. Puis, on verse la solution à prélever dans un bécher propre et sec. On met alors à concentration la pipette jaugée en la rinçant avec la solution à prélever. On prélève les 10 ml de la solution mère à l'aide de la pipette jaugée. Le bas du ménisque doit être aligné avec le trait de jauge. On introduit le prélèvement dans la fiole jaugée de 100 ml. Il ne faut pas souffler dans la pipette jaugée ou la secouer pour récupérer les dernières gouttes, car celles-ci ne sont pas comptabilisées dans les 10 ml. Ensuite, on ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 2/3 de la fiole environ. Puis, on agite doucement de manière à homogénéiser le mélange. Après l'homogénéisation, on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, tout d'abord avec la piscette d'eau distillée jusqu'à environ 1 cm du trait de jauge. Puis, à l'aide de la pipette en plastique, on ajuste le bas du ménisque afin qu'il soit parfaitement aligné avec le trait de jauge. On bouche la fiole jaugée, puis on agite pour homogénéiser. La solution diluée est alors prête. Enfin, avant tout prélèvement de la solution diluée, on verse celle-ci dans un bécher. Donc, أعزائي التلاميذ, j'espère que vous avez compris bien cette leçon et merci de votre attention.